की मधुरा हेबा मूर्ख की पंडित मोर सुमन भाई गुटे कथा कहले हाँ हाँ कहाँ बोले हेलो हेलो बाजनाटे बजामा कहले हेले मोंटो चुरिया बड़ा तोरा बाजना बजाउछे मोर भाई सुमन भाई मोर बुलबुतलू भाई का बाजना बजासी मोंटो चुरिया मोर भाई जे निशान बजासी कि तासा बजासी कि मंगल बजासी सीमानी आडू बेर बजाउथबा सेटा हेलो 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 साउंड दिया जते साउंड पारुछ दियो सोर दरा बोलछे आसो ए पिले पिला मानबो क्षीर रे धइले मुंड रे महिले निंभा की मधुरा हेबा हेलो हेलो जेते परकारे बुझाई कहिले मूर्ख की पंडित हेबा ए बाबू कीर्तन एंता मात्र कीर्तन बीरर भाई जे बुझलु कि नहीं सबु सामियाना साइड मार देला देखु कि नहीं सामियाना सबु साइड मार करी लाल धो सारा के मुड़ी दउछ भाई लागु छै ए बिले कीर्तन ना गुटे कीर्तन बागे लागु दबार कथा मुई परे नाचवार नहीं ए भाई तुम्हें बहुत रजना है पागल पुगला हलो न गान ए बिला कथा मन আছে जे श्लोक प्रमाण करसी बाबू गम्यन्ते जदि मृगेन्द्र मंदिरम लभ्यते करि कपाल मुक्तिकम जम्बू कलायगत तु प्राप्त तु वत्स पुच्छ खरा चंडकम जे बाबू गम्यन्ते जदि मृगेन्द्र मंदिर जदि तुई सिंगर गुंफा के जीवु जदि तुई सिंगर गुंफा के जीवु सेना गज मुक्ति पाई पारबो गम्यन्ते जदि मृगेन्द्र मंदिर करि कपाल मुक्तिकम जदि तुई केन के जीवो बाबू बिलुआर गुंफा के जीवो सेना काना पाइबो बाबू खाली गध चर्म करि कपाल मुक्तिकम तो सते कीर्तन दा सहज कथा में भाई खाली चाली च ढापा मारी चाली छे जे आज्ञा ध्यान देबे भाई के गुटे अनुरोध रखी दिले काहे रखी दिले जे प्रथमे माता समलेश्वरी मंदिर केउठारे निर्माण होइतला हेला भाई हमसे ए बिला चाचा बड़ बीरारी काहे भाई बुतु सिंघारी जा
100 लखा मार देले कि बड़ा औषध देता बुझलो के काना कह दिया तो ए पिला भाबरे कीर्तन पैसा रे किछि नि न पालिया का बोलछे আসো बसी दिबार कथा हां केन আছে पिला আসো ए सिंह को देखिले ए बाबू सिंह को देखिले लंज को लुचाई जेते बेले सिंह के बिलवा रखी दउ छै कि नहीं लंज के कि नहीं लुके बसु छै आ केटा कर छै बाबू ए चाली जाए जैसे हेलो हेलो এটা মারটা খোড়া খোড়া লাগলা না বাপাটা যেতে বলে বলে আসবা দিলে এ বাবু কমিটি আজ্ঞা মানে আসি করি বাবু অনেক ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করিছ সেই মা জগৎ জননী বাবু তাঙ্কু সুখ প্রদান করন্তু বলো আনন্দময় সাগরে কবা আউরে কবা কীর্তন জোশ রে করো হোশ নে গুড় সে মোর সুমন ভাই করে কারণটা ধরে কি রেন্ডে পড়ো পড়ো করে টিউশন যে হ্যালো হ্যালো হাতি লাইন কথা আছে বাবু কানা আছে ভালো ভালো যে বেড বাজা কুলিয়া বুগু যে মোরে ভালো ভালো যে বেড বাজা কুলিয়া বুগু যে মোরে সকাল পাইলে ছেড়া দউছে পিপলি বালির পুরি ওলা যদি ঘর কলম মানে যদি কি দুর্বল থিবাগনি ঘর যদি কলম মানে দুর্বল থিবাগনি হেতি ঠেকনা দে লাগছি ভাই যদি আমরা রখি জুগনি গোটে পিরিয়ড খালি তোর ডবলাকে বন্ধ করে দে দেখবো এইটা কেন মুছে বলে তো নেলে মতে দেখো এ মা মতে দেখো বলবো এ বিলে যেতেবেলে সিংহকে দেখে দউছে বহিলো কি নেই কা বলছে বাবু এ চালি যাই যে সে দৌড়ি এ বাবু ক্লিয়ার কট বয়লা ভাই চিন্তা করো আর গোটে পিরিয়ড আছে মাতা সমলেশ্বরী মন্দির প্রথমে কেউঠানে নির্মাণ হয়েছিল ফের আধরে চান্স আছে বাবু হ্যাঁ আর আধা ঘন্টা যে মাঙ্ক লাগি আসিছু বাবু যে পশ্চিম ওড়িশার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলো মাতা সমলেশ্বরী যে মাতা সমলেশ্বরী পশ্চিম ওড়িশাকে কেনতে আসলে কারণ কেন ভাই বিষয়টিকে আলোচনা করমা অনেক জিনিস আছে সোজ খালি এন্তা ঢাপা মারিকি পলালে না হয় আর ভাই বুঝলো কি নি তিনটা নাচি দেলে না হয় সবু সেটিং করি লাগবা এ বিলে মাউসী মানঙ্কু করুছি আলি আনন্দ মনরে মাগো দিয়া হুল দাদা ভাই মানঙ্কু করুছি আনন্দ মনরে ভাই হরি বলা এ বাবু যে মাতা সমলেশ্বরী পশ্চিম ওড়িশারে আসবার কারণ কেন আছে বাবু ভাল করে জানো বাবু সমলেই পুরাণরে হইছি বর্ণনা গায়ন করিবি মুহি অটে যে অধম
मंगलेश्वरी पुराण रे बाबू जे माँ आविर्भाव केनते करे हिचन बाबू हाँ है केउ परी पश्चिम ओडिशार जान आविर्भाव हेले कहिबी सुर पश्चिम ओडिशा रे आविर्भाव केनते हेले बाबू एक दिन कैलाश रे औरंग संगते बसी शांति पार्वती जे अति आनंद रे एक दिन बाबू पार्वती एवं हर केन बसिछन हिमालय पर्वत रे तो काने हिचे बाबू भ्रमण करिबा पार्वती देवी उमा शंकर पार्वती एवं शिव बाबू कैलाश पर्वत रे बसिछन सेते बेले बाबू पार्वती मन रे कान हिस बाबू भ्रमण करबा को चाहिले बाबू केन केन जगह के भ्रमण करबा बाबू स्वर्ग मर्त्य पाताल जेते बेले बाबू स्वर्ग के जिबा लागि बाबू स्थिर होइछे शिव शंकर कहिछन बाबू कान कहिछन बाबू जे अति आनंद सहित आम स्वर्गपुर को जीवा एवं स्वर्ग रु भ्रमण करके आसीबा हैं तो कान छ बाबू ए चाहू चाहू पार्वती जे हर का संग दे स्वर्ग के बाबू चालीसन बाबू एहा सुनी जेते बेले माता पार्वती एवं शिवंग आगमन बाबू स्वर्गर राजा हेले इंद्रदेव जानी छन बाबू अरे काने करिछन बाबू आउ आनंद हरे कहके तो कोड़ा नहीं हवा लेकिन कान्हा के हमर कोड़ा हला न अच्छा ए बाबू जेते बेले हर पार्वती के बाबू इंद्र काने करिछन बाबू सुसम्मान सहित बाबू स्वर्गपुर के निमंत्रण करी करी ताहांकु बाबू पूजा अर्चना करिछन और काने करिछन बाबू जेते बेले पूजा अर्चना करिछन सेते बेले माता सची देवी इंद्रंग पत्नी नाम हैला सची देवी कहउछन बाबू जे आजी स्वर्गपुर के स्वयं नारायण बा जे की त्रिकाल द्रष्टा शिव शंकर एवं माता पार्वती आसीजन भ्रमण करबा लगे तो आज हमें केन उपढोकन वाला बुझसकनी भाई उपहार केन उपहार देमु तो सेते बेले काने करिछन बाबू ए मोर मिठुती तेरा काहेला जगना पर कर ए मोर मिठुती तेरा रे मोर मिठुती तेरा काहेला ए पिला कीर्तन खाली नाची देले ने होय सबु आरु हबार कथा और सोच खाली
বড়ুয়া ভালো নেই হয় এ বাবু এ মোর মিঠুতি তেরা সাধু জন সচি দেবী বাবু কানে কইছেন বাবু এ সাত গটি পারি যত মুন্ডরে কষি রমন যে সচি দেবী স্বর্গর গুটে অমূল্য জিনিস হেলা বাবু পারিজাত পুষ্প যেন নাকি মাতা সচি দেবী পার্বতী গভারে সজে দৌছন সাত গোটি পারিজাত পুষ্প আনি করে কানে করিছন বাবু পার্বতী মুন্ডরে খসিছন এ বাবু এ আনন্দ হইন সে তো চালি গলে সে আমার যেতেবেলে বাবু মাতা সচি দেবী বাবু সপ্ত পরিজাত যেন সাতটা পারিজাত পুষ্প বাবু গভারে খুঁজিছন অতি মনোলোভা বাবু পার্বতীঙ্ক কেশ দিশুছে হ্যাঁ সে কেশকে দেখি করি বাবু কাণ হয়েছে বাবু যেতেবেলে সেটা অতি সুন্দর দিশুছে শিব কাণে হয়েছন বাবু যে পার্বতীকে টিকে ঈর্ষা করুছন যে আজ মুই স্বর্গপুরকে গলি যে রাজা ইন্দ্রবাবু এবং পত্নী সচি খালি উপহারটা মাতা পার্বতীকে দেলে সেতির লাগি বলি কি আজ শিবঙ্কর মন দুঃখী হয়েছে হ্যাঁ আর শিব পার্বতীকে টিকে ঈর্ষা করুছন যে আমি দুহে যাইলু স্বর্গপুরকে লেকিন ইন্দ্র এবং সচি দেবী খালি পার্বতীকে উপঢৌকন বা উপহার দেলে হ্যাঁ তো সেতেবেলে শিব কাণে হয়েছেন বাবু এ শিব শঙ্কর হইলে দুঃখী রাম গো যেতেবেলে সেটা দুঃখিত হয়েছেন বাবু আর কানে করছেন বাবু এ স্বর্গ মার্গে জানি হইলে ক্রোধিত হে বাবু আমার রামলীলার আসিকরি বালি সুগ্রী বাবু অনেক ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করেছেন সেই মাতা সোমেশ্বরী তাঙ্কু সুখরে রখন্তু বলো আনন্দময় সাগরে কবা আরে কবা যেতেবেলে দুঃখিত হইছেন বাবু তো কানে করিছেন বাবু শিব শঙ্কর টাইম কম আছে হ্যাঁ তুই বিষয় করলু তোকে কিছু নি কহিনি বিলকুল বিলকুল এটা মই খালি সোজ বহি দিলে মতে भी মন নি লাগবা পান দেড়শো লোক মানে পড়ছ সেতি লাগি কথা আমি সম্পরি গামা পানি সম্পরি গামা কা বলছে পানি বয়া পানি সম্পরি গামা পান দেড়শো একটু পুট্টা বল চারি আরে বাদন বাদন পান দেড়শো একটু পুট্টা বল চারি আরে বাদন ওই হেলে তো রোজে তেমন টিমর বুড়ি কাজল বয়লা কেতে মিনিট হচ্ছে বিবাহ পাদ 10 মিনিট চালি যাওয়া বাধ্য রে বাবু আসো কেনতা আছে বতরে বতরে পানি সম্পরি গামা এ বিলা হেলা গুরু বন্দনা বলা পরে আকে জিমা কেনতা আছে বন্দে বন্দে আজগরং কারণ পিনি ত্রিগুণময় পদ বন্দে 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 আজগরং কারণ পিনি ত্রিগুণময় পদ বন্দে হলো হলো প্রণম্যম প্রণম্যম পদারবিন্দ বাজে বাজে মৃদঙ্গ বাজে শ্রী গুরু চরণ উদয় ধম বন্দে বলা পৃথিবী প্রমাণ আছে কারা
ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆମର ଗୁରୁ ବୋଲି ଯେନ୍ ତିନିଟା ଖେଳ ଅଛି ଗୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ରୁ মই ଗୁଟା ବୁଝଉଛେ ମୋର ଭାଇ କେ ରୁଟା ରହିଲା ଆରେ ପିଲା କୋନ ସମଲେ ଉଠିବେ ଯେ ସମଲେ ଶୁଇବେ ବି ଚାଲିଥିଲା ମୋର ଛନା ବାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଉ କ୍ଲିୟର ବୋଲଥିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆମର ପାଖେ ଛୁଆ सेफ्टी किसम आसिक पिटू छन जे नी गोटा गोटे तासाइन छन ये काट जे हम किछि बुझि नी परबा हेटा तो छान से हमरा तो काट नै जनो फट फट कर जनो ई गुटे पीरियड थी मोर सुमन भाई आबे काकारा बाहरबा देखु हां लोग आवा देखु ता चाली बाबा जो कौन चली था बच्चों हेलो हेलो ए बाबू जे हमर विप्र आज्ञा आसिक बाबू अनेक भारतीय मुद्रा प्रदान करिछन सही भगवान बाबू गौरचंद्र तांको सर्वमंगल करंतु बोलो आनंदमय सागर कबा अरे कबा बाबू नुआ नुआ संबलपुरी गीत गुटा नहीं करी ए बिला हे लाल मंदार गुटे अलगा दिसुछा जी मुकुला वाले जैन खुची छमली संग सहेली भीरे दुरु है सवारी पाते गले धन तुम्हें जाऊ चक जई धन जाऊ चक पूरा जली लाल मंदार गुटे अलगा दिसुछा जी मुकुला वाले जैन खुची छमली ए बिला सबुथिर म्यूजिक सेट हेबार कथा हेले जे कर गीत भल लागसी बहुत बजाबू सकाल जाकर बजाबू 5 मिनिट ती गाई दो संबलपुरीटा तार बाद हेबा पुता ए बिले रेडी तो 1 1 2 3 स्टार्ट हल्दी रंगे रंगे ये बेला ला 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 बोली कहू चुकेते बीरा भाई कायल काना है बा कहू छताते अरे मोर बुझा मना
लाल मंदार गुटे अलगा दिशुछ আজি मुकला वाले जैन खुची छमली हे बाबू हाँ এতে সেটিং করবার কে মহা করা बिल्कुल। সর্বদিন রিহার্সাল দরকার বলছে हाँ মোর সুমন ভাই কে রইলা রু বোঝালি মুই কু हाँ हाँ মোর সুমন ভাই কে রইলা রু रू বোঝাবে মোর ভাই ए बिला क्या बोलছে बाबू तोरे लगी सभे जानी था चोल हेबे पुतुरा देखी अब तोर मुहटा सभेरे हे तू ही रखीता ए बाबू जे जेते बेले जीव चली जाऊे बाबू जीव परम आज परम जीव के कहूचे बाबू जे जेते बेले तोर समय आवा मरी जीवु सेते बेले जानबो आ का बोलछे बाबू 11 दिन कम सारी 12 दिन 12 पतिरी 3 दिन तेल 10 दिन दशा करी है बेसुदे विषय रही शिव पार्वती स्वर्गपुर प्रत्यावर्तन कर घुचुछ भाई सेनु प्लट जीवा ए बिला सेनु क्या बोल बाबू जे आज जीव माटी ने मिसी गले जानबू और गर्व केबे नहीं रहे आ क्या बोल बाबू ए माटी गले मिसी सब जीवा सब ए बाबू मन न रहे बा